Assalamualaikum, welcome back again with me Mr. Wan. Today we are going to look at some useful expression for asking and giving opinion. By the end of this video, I hope you would have clear idea how to express asking for and giving opinion. But before we continue to discuss more about it, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for your support. Well, if you're ready, we can begin now. Alright everyone, asking and giving opinion. Ungkapan meminta dan memberi pendapat. Asking for opinions expression are the expression you can use to ask someone opinion about something. Jadi asking for opinion ini ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat seseorang tentang sesuatu. Next. Secara sederhana, asking for and giving opinion bisa diartikan expression artinya ungkapan, asking for artinya meminta, and then giving artinya memberikan, and then opinion artinya pendapat. Jadi expression of asking for and giving opinion adalah ungkapan meminta dan memberikan pendapat. Next. Asking for opinion, formal situation. Kita lihat ya, penggunaan ungkapan meminta pendapat dalam situasi resmi atau formal. Yang pertama, ungkapan yang bisa kita gunakan, would you give me your opinion about? Or would you give me your opinion on bla bla bla? Maukah Anda memberikan pendapat tentang bla bla bla? Example, contohnya, would you give me your opinion about our new English teacher? Maukah Anda memberikan pendapat tentang guru bahasa Inggris baru kita? Kemudian contoh berikutnya, would you give me your opinion on the issue of COVID-19 vaccines? Maukah Anda memberikan pendapat pada isu vaksin COVID-19? Okay. Itu yang pertama yang bisa kita gunakan dalam situasi formal. Next. Yang kedua, what are you view on? Apa pandangan Anda tentang bla bla bla? Example, what are you view on the issue of COVID-19 vaccine? Apa pandangan Anda tentang isu vaksin COVID-19 atau COVID-19? What are you view on climate change issue? Apa pandangan Anda tentang isu perubahan iklim? Nah, yang ketiga yang bisa kita gunakan dalam situasi formal, would you mind telling me what you think of? Maukah Anda memberitahu saya apa yang Anda pikirkan? Example, would you mind telling me what you think of the final examinations? Maukah Anda memberitahu saya apa yang Anda pikirkan tentang ujian akhir? Yang terakhir yang bisa kita gunakan dalam situasi formal, what is your opinion about our school? Apa pendapat Anda tentang sekolah kita? Ungkapan ini mungkin yang paling sering kita gunakan ya untuk meminta pendapat seseorang. Dan tetapi ungkapan ini juga bisa digunakan dalam situasi non formal ya, bukan hanya formal saja. Next. Now let's take a look the expression of asking for and giving opinion in formal situation. Meminta pendapat dalam situasi tidak resmi atau informal. Yang pertama yang kita bisa gunakan, what do you think about bla bla bla, or what do you think of bla bla bla. Apa atau bagaimana pendapatmu tentang bla bla bla. Example, what do you think about Valentino Rossi? Apa pendapat Anda tentang Valentino Rossi? What do you think about our new friends? Apa pendapat Anda tentang teman baru kita? What is your opinion about? Apa pendapat Anda tentang? Example, what is your opinion about the final test? Apa pendapat Anda tentang tes akhir? Do you think bla bla bla? Apakah kamu pikir? Example, contohnya, do you think smoking is good? Apakah kamu pikir merokok itu bagus? Next, how do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Example,
How do you feel about your new car? Bagaimana perasaanmu tentang mobil barumu? Oke, ini ungkapan yang bisa kita gunakan dalam situasi tidak resmi atau non formal ya. Next. Now let's take a look the expression or common expression to give our opinion to someone, untuk memberikan pendapat. Yang pertama, I personally believe bla bla bla. Saya pribadi percaya. Next, in my opinion bla bla bla. Menurut pendapat saya bla bla bla, kemudian berikan pendapatnya. From my point of view, dari sudut pandang saya bla bla bla. I personally feel. Saya pribadi berpikir atau merasa. I think bla bla bla. Saya pikir atau rasa. I believe, saya percaya. Nah, ini hanya beberapa yang saya ambil. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat ya. Next. Contoh dialog asking and giving opinion. Oke, contoh yang pertama ya, dialognya. Situation, choosing a dress in a department store. Memilih gaun atau pakaian di department store. Intan, I love these two dresses, but I have to choose one. What do you think? Which one is sweet to me? I think the dress which has pink color is sweet to you. Ya. Saya suka dua gaun ini, tapi saya harus memilih salah satu. Bagaimana menurutmu? Yang mana yang cocok untukku? Saya pikir pakaian atau gaun yang berwarna merah muda cocok untukmu. Really? Sungguh? But the blue one has a beautiful design. Tapi yang biru desainnya sangat indah. You are right, but it seems too big to you, isn't it? Kamu betul, tapi itu tampaknya terlalu besar untukmu, bukan? Ya, I have an idea. Saya punya satu ide. Let's find a dress which has pink color, but the design is similar to the blue one. Mari kita cari gaun yang berwarna merah muda, tetapi desainnya sama dengan yang warna biru tadi. Oke, ya, that sound good. Kedengarannya bagus. Oke, continue. Situation. Daisy and Tiara are discussing issues of banning smartphone in school. Daisy dan Tiara sedang berdiskusi tentang isu pelarangan HP di sekolah. Daisy, have you heard about our school's plan to ban smartphones in the school? Apa kamu dengar bahwa sekolah kita berencana untuk melarang HP di sekolah? Ya. What do you think about it? Bagaimana menurutmu tentang itu? Well, I think that's fair enough. Why do you think so? Well, I think that's fair enough. Saya pikir cukup fair. Why do you think so? Kenapa kamu berpikir begitu? Kata Intan. You see, smartphones have caused so much trouble in our class. Kamu lihat, smartphone ini banyak menyebabkan masalah di kelas kita. Remember yesterday's history class? Ingat kelas sejarah kemarin? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing many times. Guru kita sangat marah karena terganggu oleh seringnya bunyi HP. This may happen again and again. Ini mungkin terjadi lagi dan lagi. Yes, I think I agree with you. Ya, saya pikir saya setuju denganmu. Oke, bersambung. Next. Another thing is, hal yang lainnya adalah smartphone have caused a kind of stupid competition. Smartphone ini menyebabkan semacam kompetisi yang bodoh. What do you mean? Apa maksudmu? You know, everyone seem to compete to have the latest model. Kamu tahu, setiap orang tampaknya berlomba atau bersaing untuk mempunyai atau memiliki model-model HP terbaru. Yes, I feel that too. Ya, saya pikir juga begitu. So, it's good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in the school.
Jadi itu ide bagus kalau sekolah melarang siswanya untuk menggunakan HP-nya di sekolah. Oke. Nah, kita lihat contoh dialog yang terakhir, dialog 3. Situation, Helmi and Aan are arguing about smoking. Helmi dan Aan ini berdebat tentang smoking. Hi Helmi, by the way, I just don't understand why you guys like smoking. Well, it's nice, you know. Hey, itu bagus kamu tahu. Nice. What nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking. It's dangerous for your health and it's waste of money. Bagus. Apanya yang bagus tentang rokok? Menurut pendapatku tidak ada yang bagus tentang rokok. Itu berbahaya untuk kesehatanmu dan itu buang-buang uang. I have heard many times, but I don't believe it. Saya sudah dengar sering kali, tapi saya tidak percaya itu. Maybe you will believe it when you get your lung cancer. Mungkin kamu akan percaya ketika kamu mendapatkan kanker paru-paru. Well, I think that's all for asking and giving opinions. I hope it will be useful for us, especially for me. I look forward to seeing you in the next one. Thank you for watching. Bye now. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need